sumasakit yung tagiliran ko. Ahon! Pa-antipolo na ba to? Ha! Good morning guys. Sakpo muna tayo ngayon ng 16K. Sub 130 natin. Let's all get that energy going! I can't hear you! Are you ready? Ready! 3, 2, 1, go! 1K. Good morning, sir. Pakarsa. Thank you po. Ahon kami dito. Woo! Zone 2. Zone 2 kan. 4K. 5K. 6K. 7K. Makamatay na siya. Let's go! Kaya pa. 9K. 10K. Plus 6K. Pacing 520. Pabalik na tayo. Last 5K. Pacing natin 530. Medyo sumasakit yung tagiliran ko. Maintain lang tayo sa 520. Wala ng tao. Sa likod na lahat. Mas masarap pa magbike oh. 12K. Run. Last 3.5. Medyo bibigat na yung tuhod ko. Push. Ahon. 13 kilometers duration. 13. Ahon dito. Seconds. Pace for the Oras natin 1:12. Pa-antipolo na ba to? Kita niya yan. Ano? Ahon. Taas. Nag 180 heart rate natin. Let's go. Bundok ng Ortegas. Downhill. 527 speed natin. Almost 14K. Oras natin 1:17. Kaya to. 14K. Last 2K. Ahon yan. Ahon alert. 15K. Last one. Last 400 meters. Oras natin 1:29. So naka-PR tayo. Woo! Ayan na siya. 1:40. Yes. Congrats. Premyo sa akin. Raga gift certificates. Proceed to the side category. Ala sarap. 1112. Flame 4.5. Takbo lang ng takbo.